ओडिशार आगधाड़ी वर्तमान जो मातृकर्मी माने विश्वद्वारे थिले वयस्क सबुठार वयस्क सर्व पुरातन माँ को जानी भाई सी थे मामू तेणु संगठक थे माँ पाद को माँ कोल को जो गमन माँ कोल समर्पण हो गला आत्मा से निमंते आम समस्ते गोटे मिनिट 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करवा तापर आम मैंने भर जानी कौन दुई जन आम श्रद्धांजलि देवा 10 मिनिट तापर आज कार्यक्रम आरंभ करवा मैं अनुरोध करी भाई को आम एकदम विनम्र भाव नीरव भाव माँ सहित एकात्मा हवा दिवंगत आत्मा सद्गति और माँ कोल पूर्ण विश्राम प्रार्थना करवा। माँ ओभर मैं अनुरोध करी आम भर कहीं भी जानी जदि गदाधर मिश्र मान विषय किसी कहे प्रति गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करी भल हम आम पाखे समय बहुत सीमित तेणु आम शीघ्र शीघ्र कार्यक्रम को सारिबा। झरणा आपको अनुरोध करी झरणा आपा जदि संपर्क रे आसी थिबे किसी श्रद्धांजलि देले भल हम। झरणा आपा प्रणाम। प्रणाम भाई। माँ माँ दिव्य जननी को पाद तले मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम। प्रभु को मोर हृदय अनंत कोटि प्रणाम। से दिव्यंगत मामू ताकर से अमर आत्मा को शत बार अनेक बार प्रणाम जनाऊँ।
उपस्थित मोर समस्त अपा भाई को सादर सुप्रेम नमस्कार। आज दिन जहाँ गतकाली आम चिंता भितर केते कौन स्वप्न सुवर्ण दिवस से केते कौन आम भितर आनंदर स्रोत झरुला। आज सकाळे 5:40 जेतेबेले मु मेसेज टी पाइली आम नवज्योतिर संतोष भाई ठारू, संतोष कुमार जोगाणिया जे मामू जनरल हॉस्पिटल रे चल जाइछन्ती। तापर आम पाठचक्र सरिला परे आमे परस्पर खबर बुझिलु जानिलु। हाँ कथाटी सत्य। तापर के जानी कहीं मो लाइफ रे तो बहुत घटना घटी किंतु मो भीतर एते अस्थिरता बोध लागू नथिला। के जानी हुए तो मो भूली जाइथिबे किंतु आज सकाळू मु निजको स्थिर करि पार नथिले। कहीं ना मुझे के मामू को कथा कहबी जे मते जेतेबेले बहुत छोट थिली क्लास 9 रे पढ़ुली तो सेबे ठारू मामू को सहित मु ओतप्रोत भाव रे जड़ित थिली। मो बापा संगे मो मातृभवन जाउथली। मामू बहुत भल पाउथले और से एमितिरे समस्त को भल पाइबा व्यक्ति थे। बहुत दिन पर्यंत तांका सहित मु कांटेक्ट रे थिली। मु जेतेबेले कॉलेज रे पढ़िली कॉलेज रे गोटे जगतसिंहपुर एसबीएम कॉलेज रे सेतेबेले 75 मसिया रे गोटे छात्र समाज गठन होइतिला हमर। मु ताको ऑर्गेनाइज करथली आ मातृभवन रो मामू को मेनली मामू को मु कहथली। सेतेबेले तो फोन रो नथिला किछि सेमते किछि नथिला व्यवस्था तेणु मातृभवन जाई मो पिला मानु को संगे नहीं मामू को रिक्वेस्ट करथली। मामू एमती गोटे करबा को चाहूछु पाठचक्र तो करूछु आमे सब शनिवार करूछु आ एमती गोटे कले होंदा नहीं तो मामू बहुत खुशी हेथिले। संगे संगे मत कहले तो व्यस्त नहीं मु सब कथा बुझिबे। से आश्रम को बाबाजी महाराज को प्रपति को समस्त को जनई केमिति से कॉलेज रे हब पाठचक्र हमर सम्मेलन 3 दिनिया सम्मेलन केमिति हब सब मामू व्यवस्था करथिले। से गोटी गोटी की मोर मन पड़ुछि। प्रपति जी आसीथिले मामू 3 दिन जक रहिथिले। एते सुंदर परिवेश सेठी आयोजन करथिले। से छोट बळर कथा सब भी मोर आज सब मेमोरी के आछला। तापरे मामू सब वर्ष 1 जनवरी रे मामू मो पाखु को मेसेज करते विश करते। आम दी जन को से बहुत भल पाती। भाई को से श्रीपति भाई को से श्रीपति बाबू बोली कहती। आ मते मो ना धरी सब कहती झरणा तू केमती अच्छु कौन तो पिला माने केमती अच्छी कौन कौन सब एमती फोन रे तो पचारती जो देखती हाथ धरिकी पचारती सब। बेसी किसी मु कहबिनी। लास्ट तांका संगे मोर देखा होता नवेम्बर मास आश्रम रे। मु भितर आ मातृभवन जाई परनी। नवेम्बर रे मो जन्मदिन रे जाइथिली पंडिचेरी सेठी मामू को संगे देखा जाइथिला। सेठी सेमती से अनाबिल स्नेह हाथ धरिकी केमती अच्छु अरे तू आसचु हाँ एमती। तापरे भाई को भी सेमती हाथ धरिकी सेमती पचारती। तापरे 1 जनवरी दिन मेसेज करथिले
लास्ट मेसेज सेटा मामूकर मो संगे मु रिटर्न मेसेज पठेइली आज सेटा भाई को काढ़ी के देखौतले मु कल देख मामू केते नमनीय सब बेले आगे आम पाखु पठाती मेसेज तबे ताको कथा बहुत कथा आम गाँ को आम घर को आम पाठचक्र को बापा सहित बहुत घनिष्ठ थिले मो बड़ भाई सहित कथा बहुत कथा कही पारि किंतु समय अभाव से एक महान आत्मा थिले निश्चय नहले एमती टाणी ओटारी कि काली जाइकी आज सकाळे माँ को कोल को जीवे ये सत्य बड़ सौभाग्य से आत्मार माँ तांको वरण करछन्ति माँ एति कहबी माँ 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 वंदे मातरम। अनेक अनेक कृतज्ञता देते जननी करुणामयी माँ को आउ जने जदि कि कहबे टिके भल लागंता जदि तांको संपर्क करके आसीथिबे जने भाई के अपा जन कि कहबे कि भाई मुटिए कहबी कि हाँ कहतो हाँ मा 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 कबाटा लगे दे के डिस्टर्ब कर दबा माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त प्रणाम। आज तो बहुत बड़ दिन गोटे समस्ते आज अनुष्ठान मोर रखाई जे 9:30 ରୁ 10ଟା मेडिटेशन रखाई ता भितर अपा भाई माने सब आसीए कालीठू आमर सब सरंजाम कराई तापर मोर भी मैरेज एनिवर्सरी आज रही सकाळे मु अरोरा रे जॉइन हेकी तापर सब शुणिली लास्ट पर्यंत कहीं मो व्यस्त भितर शुणु थाए मोर किसी करूए पर से बंटा बंटी करेंगे खाइबे समस्ते खाइबे मुझे जानी पार्लिनी कि मनटा कहीं भल लगुन था हौ माँ कृपा तापर अनुष्ठान जो पहुंचली से मिनती से पाथिले आमर कहले आउ जानिच मामू चलीगले किए मामू ना जी जान आमर कटक जे मामू मामू चलीगले सत ना तुम्हें मेसेज देख न मुझे ना मुझे मेसेज जाने माने देखिकी मो आखिर धारा धारा लुह बोहीगला कौन भाई माने मामू चलीगले मामू मत के भल पाती मुझे थे जा मामू को पचारि बोली मामू मु बालेश्वर नीलपा गोटे अनुष्ठान करने केमती कौन करी ना तू करू मु कहली हाँ 40 मिनिट अच्छे केमती कौन कर आमु सबू टिकनिक मत बहुत भल पाती आपर मु बड़ झील थिला लंडन ले पाखु पलैली मामू को नंबर नहीं जगह रेस्ट सब गला मुझे फोन कले ये समस्ते कहीं पार्टी करनी अपा फोन कर लंडन फोन कर माने केते स्नेह ममता भल पाइबा केबे देखंतिनी जे सी गोटे माने साधक कहले चले मांकर केते आपनार किंतु आमे केते से माने से जो भीतर भल पाइबाटा तांकर थाए ए तू कौन कर अनुष्ठान है सब करू ठीक ठाक चलती तो एथर जे आमर राजा बगीचार प्रोग्राम है 6 मास तले भाई आसते भाई जिते कहले दांत ना मो पाखर ठिया है भिडटा कले मत तो भिड करने भल लगे भाई मत बोल बोल कि चाही था भिड कर रखिली भाई चलीगले माने दुख तो लगे समस्ते तो संसार जीवा माँ माने आज बड़ दिन रे माँ से आलोचना से कथा प्रेयर अनुष्ठान समस्त मेडिटेशन माने माँ को कोल को पूरा चली गले कि दिन रे गले भाई सब किसी त्याग कर दी माँ को पाई माने बहुत बहुत
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ସୌଦତ୍ୟ ହଉ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତମ କୋଳରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥାଉ। ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। A true soul selects the place and time. ଗୋଟେ true soul ସେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ବାର୍ଥ। କାଲି ପହରଦିନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା, କାଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ରାତିରେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗିବ ଆଫ୍ଟର ମେଡିଟେସନ୍। ତାପରେ it was the hour that got awake, Savitri first time। ରାତି ପାହି ଆସୁଛି, ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଛୋଟିଆ ଦିନ ନୁହଁ। 29th February, the day of Lord, ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ଥିଲା, ବା ସେ ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରାଟିଏ, ସିଧା ସିଧି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ରହିବା ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା, ସେଇଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶରୀରଟିକୁ ରଖିବା ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭାଇ ବାପାମାନେ, ଆଜିର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିବସଟିଏ। ସେଇ ଦିବସରେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନୁହେଁ ତ? ସେଇ ମାମୁଁ କହିଥିବା କଥାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। 1991 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମେ ମାସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାତୃଭବନର ବାଲି ଉପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସବିତା ଆପା, ମୁଁ, ରଶ୍ମି ଅପା ଯାଜପୁର, କେଶରୀ ଭାଇ ଧର୍ମଗଡ଼, ଆମେ ସବୁ ବସି ମାମୁଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ। ଯୁବ ସୁଲଭ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଣିବି ନଥିଲୁ। ସେଇ କଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କହିଲେ ଦେଖ, ବହୁତ ସରଳ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ସେ ବୁଝାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଆଗକୁ ନେଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏମିତି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ସେ ମାତୃଭବନର ବାଲି ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛି, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ମହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ମହାନିଶ୍ଚେତନ। ଭଗବାନ ଭାବିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାନିଶ୍ଚେତନଟିକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି କହି ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କଲି। ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ମହା ଅନ୍ଧକାରର ଗଭୀର ରାତ୍ରି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଶୋଇଦେଲି। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ମହାନ ନିଶ୍ଚେତନା ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କବଳିତ କରିଦେଲା। ତା ଭିତରୁ ସେ ଚେତନମୟ ପରମ ଚେତନ ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରୁ
गोटे अवचेतन जन्म नेला ଏବଂ ସେ ଅବଚେତନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚେତନ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏବଂ ଚେତନ ପରେ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚେତନ ପରେ ଯାହା ଉଦ୍ଭୂତ ହେଲା, ଯାହା ଜନ୍ମ ନେଲା, ସିଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ସିଏ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଚେତନ। ପୃଥିବୀ ଏକ ମହାଜଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଏ ତିନୋଟି ପାବଛ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜେ ପରମ ଚେତନ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇ କଥା କହି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହା ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରୁ ଅବଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରରେ ଚେତନ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହିକ ଆବରଣଟି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ରାତିର ଘନ ନୀରବତା, ନିର୍ଜନତା, ମହାରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାରି ଭିତରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଇଥିବା ଚେତନ, ଅବଚେତନରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଇଥିବା ଚେତନାର ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ। ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପୃଥିବୀଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସତ, ସେ ଅରୂପ ଥିଲା, ଅସତ୍ ଥିଲା, ସେ ସତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେମିତି ମହାନିଶ୍ଚେତନ ଘନ ଅନ୍ଧକାରର ଜଡ଼ତ୍ୱ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲା। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ବହନ କରି, ସ୍ୱରକୁ ବହନ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚେତନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସକଳ ଦୁଃଖ, ସକଳ ତମସା, ସକଳ ଜଡ଼ତ୍ୱ, ସକଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସକଳ ବେଦନା, ଏହି ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରି ତାର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଚାଲିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଟରର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିବା ଚେତନା ପୁରୁଷ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଘଟୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରିୟାରେ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ବିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଅଧିକ ବଢେଇବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତା କୋଳରେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ରୂପୀ ପ୍ରାଣୀଟିଏ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ କରିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଘବ କରୁଛି କିଛି ଦୁଃଖ। ସେ ଜଡ଼ ପୃଥିବୀ, ମହାଜଡ଼ ପୃଥିବୀ କହୁଛି, ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ସନ୍ତାନ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ। ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ କ୍ରିୟାରେ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ ସେଇ ପରମ ଚେତନାକୁ ସେ ଲାଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ଏ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସାମଗ୍ରିକ କ୍ରିୟା, ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ every step of the evolution that hostile force becomes the obstacles। ଏବଂ ଏ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ଚେତନା, ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେତେ ନିଜକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଯାହା ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିର ଚେତନା ଯାହା ରହିଛି, ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରେ ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇନକାର୍ନେସନ କଜେସ୍, ଏ ଅବତାର ପାଦର
आविर्भाव घटे। आमे आम पुराण शास्त्र रे केवल 10टी अवतार को जानी तारी भीतर निजको सीमित रखू, किंतु प्रति मुहूर्त माँ कहते गोटे जगह whenever the ray of the consciousness गोटे मात्र रश्मि ये पृथ्वी रे जिते बेले भी आविर्भाव हेची सेते बेले भगवान निजे परम प्रभु श्री अरविंद निजे विभिन्न रूप रे प्रकाशित होइछन्ति। आ ये पृथ्वी को से केबे छाड़ी के जाई नांती। तेणु यही भली भाबरे जो परम प्रभु श्री अरविंद मनुष्य जीवन मनुष्य चेतनार गोटे विराट परिवर्तन आनिया संकल्प सहित ये पृथ्वी रूपांतर कथा, व्यक्ति जीवन रूपांतर कथा, सर्वोपरि प्रकृति रूपांतर कथा प्रथम करी आनिक आम पाखे थोइछन्ति। जेते बेले विवर्तन धारा रे किछि मलिनता देखा दिए, विवर्तन धारा रे किछि प्रतिबंधक है आसी किए जदि प्रतिरोध करके आसे भगवान कर काम है अवतार ग्रहण करी ये क्रिया को आउ थे टिके एक्सपीरियंस करने त्वरान्वित करने ता बाटरू से अलिया को हटई दी जाने। बेले बेले आमे ताको कहू या विरोधी शक्ति ऊपर एक विजय। ये कथा संभव हम ये प्रश्नटी जदि आमको कि कहे जदि भगवान इतने पावरफुल से दिन भी से भगवान आसी था ये पृथ्वी पृष्ठ को जिते बड़े प्रथम करके आसिले से तो ये अतिमानसर शक्ति अतिमानसर पृथ्वी को से रूपांतरित कर पारि ये पृथ्वी को रूपांतरित करते अतिमानस पृथ्वी भाव में कहीं कले कथा या जदि गोटे रोगी डाक्तर पाखक जाइथा बहुत दिन पर शेष डोज सालाइन देकी भल कर जदि से रोगीर कि अभिभावक अटेंडेंट से कहे डाक्तर बाबू आपण यही मेडिसिन टा आगुर तो दे मोर बापा कि भाई की मोर संपर्क लेकिन जाई पारथांती आपण आगुर कहीं देले। डाक्तर से उत्तर दब जे यही शेष बटिका खाइबा पाई शेष इंजेक्शन नबा पाई शेष सालाइन नबा पाई शेष बूस्टर नबा पाई जो शरीर प्रस्तुत ही नथिला से शरीर को आम प्रस्तुत करूँ। तेणु यह एक प्रक्रिया मात्र। तेणु ये प्रक्रिया पर जिते बड़े शरीर प्रस्तुत हो गला सेते बड़े ये शेष डोज दवा आमको पड़ा आवश्यक पड़ा एवं आम दवाई समर्थ है। ठीक से भाई भाव जिते बड़े पृथ्वी चेतना रे सब किछि होउची एवं पृथ्वी भीतर गोटे प्रकृति रही से प्रकृति तार भी गोटे कॉन्शियसनेस रही एवं ये दीटा जाक कॉन्शियसनेस जिते बड़े हॉस्टाइल को धारण करके जाउछंती तेणु जेठी ताको प्रस्तुत न करिकी से अतिमानस चेतना आनिकी पृथ्वी पृष्ठ धारण करने संभव कर नथिला। मन पड़छि से गोटे कथा हमर पुराण रे जेतेबेले लिखा जाइछि जे भगीरथ जेतेबेले तांकर सगर वंश को रक्षा करिया पे जाई प्रार्थना करिसंती गंगा पाखरे गंगा सम्मति प्रदान करिसंती ये भगीरथ मु निश्चित भाव रे स्वर्गर अलकानंदा आज पृथ्वी पृष्ठ रे प्रवाहित हब किंतु किए से पृथ्वी जी कि मोर ये प्रवाह को मोर ये तीव्रता को तार गर्भ मत धारण करी ताकू मते प्रभावित करिवार साहाय्य करि पारि। पुणी प्रार्थना कले भगीरथ शिव को कहले हे प्रभु शिव आपण ही केवल से ही कही पारिबे जे प्रथम स्रोत जिते स्वर्गर अलकानंदा प्रभावित हो पृथ्वी पृष्ठ को से आपण आपण मथारे ताकू ही रखिए। यही कथा को जदि आम श्री अरविंद जोगरे भी जदि मिसई दबा ता एकांत भाव मिसी जीव। जिते बड़े अतिमानस शक्ति पृथ्वी पृष्ठ को धरा अवतरण करने जाऊँगी तार बहु पूर्वर अधिमानसर क्रिया ये पृथ्वी पृष्ठ क्रिया कर अधिमानसर चेतना ये पृथ्वी पृष्ठ को आस जिते 24 नवेम्बर कहते
24th November 1926 was the descent of Krishna into the physical. Sri Aurobindo 29/10/1935 ମସିହାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 24 ନଭେମ୍ବର 1926 ମସିହାରେ the Krishna consciousness ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି. Krishna is not the supramental light. The descent of the Krishna would mean the descent of the over mind God had preparing, though not itself actually the descent of supermind and Ananda. Krishna is Anandamaya. He supports the evolution through the over mind, leading it towards the Ananda. यह आवश्यक थिला एवं कृष्णଙ୍କର कॉन्शियसनेस हो जे ओवर माइंड ର कॉन्शियसनेस सुपर माइंड द डिसेंट ऑफ सुपर माइंड एंड आनंद से सुपर माइंड एवं आनंद एठी आसीबा पाई प्रस्तुति पाई ये ओवर माइंड गॉड कृष्ण कॉन्शियसनेस से पृथ्वी पृष्ठ थिला. कृष्ण होचंती आनंदमय चेतना. सी सपोर्ट करिवे द इवोल्यूशन ए विवर्तन को सपोर्ट करिवे कोन थ्रू द ओवर माइंड लीडिंग इट फॉरवर्ड टुवर्ड्स आनंद. ओवर माइंड जरिया से कौन करेंगे ना आनंदमय चेतना को उतारी नेबे. The 24th November is called the day of victory in the remembrance of a very important spiritual event which took place in 1926. 26 November 1926. This is the day of victory. Over mind creation जो प्रभु श्री कृष्ण से चेतना को प्रभु श्री अरविंद पृथ्वी पृष्ठ को उतारी आनी थिले एवं से 24 नवेम्बर ये पृथ्वी पृष्ठ थिले एवं से पृथ्वी पृष्ठ रे जो ओवर माइंड र क्रिएशन सृष्टि करूथिला ये पृथ्वी से प्रस्तुत करूथिला ये मटेरियल मैटर टाकू ये पृथ्वी टाकू अर्थली जो फिजिकल अर्थ टाकू प्रस्तुत करूथिला जे कि भविष्य रे जते बेडी अतिमानस शक्ति पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसीबो ताको से ग्रहण करनब तार सामर्थ्य एवं श्री अरविंद जते 1950 मसीहा डिसेंबर 5 तारिख रे से अतिमानस शक्ति को तांको देह भीतर को उतारी आनुचंती देखुचंती पृथ्वी मां प्रस्तुत न एवं प्रभुଙ୍କର शरीर मध्य ए पंच महाभूत रे एवं ये पृथ्वी र सब जिंस को नै कि सृष्टि हेछि एवं भीतर होचंती से भगवान तांको बाहिक आवरण जो एनवलप बोली कहउचंती से तांको जे धारण करतला जो एनवलप से तो ये पार्थिव जगत र ना तेणु ये पार्थिव जगत से जगह रे कहे जाउ जे मरते मनुष्य देह भाई देवता पीले मरे जो देहटा अछि ताकर पार्थिव जिंसटा रही जो एनवलप है कि परम प्रभु को जे धारण करतिला तार ही विजय घटी एवं प्रभु श्री अरविंद नीचे तांको पार्थिव चेतना भितरे तांको शरीर भितरे ताको अवतरण करके बाध्य कले एवं से पार्थिव जो एनवलप रूपक जो आवरण रूपक जो शरीर टी थिला से पृथ्वी चेतना रे मिसी गला. प्रथम जी शिवଙ୍କ मुंडरे प्रथमे पानी रो पडिला गंगांकर जलधारा प्रथम स्रोत जते पडिबारु तार तीव्रता कमिला ठीक ए शरीर रे जते बेले पडिला तेणु शरीर जे श्री अरविंदଙ୍କର चेतना को धारण करथिला एवं से शरीर ऊपर पडिबारु ए शरीर ही ताको धारण कला एवं तांकु ये शरीर को त्याग करिया पड़ला कारण से तार जो ट्रांसफॉर्मेशन हेनी से प्रभु को शरीर सेति पई से शरीर को त्याग करिया पड़ले एवं मां को कहले मां आई लीव द बॉडी मु बॉडी छाडू छी मां कहले जदि हम दुई जन भीतर काहा को बॉडी छाडिया पड़ियो ताले मते अनुमति दियंतु मु शरीर छाडिया प्रस्तुत अछि. प्रभु कहउछन ना तुमर बहुत काम करिवार अछि. You prepare the material world पार्थिव पृथ्वी को प्रस्तुत कर to receive the supramental force in future. ये सुप्रामेंटल फोर्स को मैटर कार्यकारी करिया पई तुमे ही केवल काम करिवो. मु आई एम हियर इति मु अछि सब वर पई अछि. त मां का कथा की हेलो भाई बान सुबुजी फोन पर असला. हाँ हेलो हाँ भाई सुबुजी प्रणाम प्रणाम सुबुजी. इस तीनटा फोन सुबुजी की भी है माने के जने टिके रेस्पोंड कर. आज्ञा भाई प्रणाम सुबुजी ई भलो सुबुजी टिके ए जंतर टिके ऑफिस करना तो ठीक अछि.
ମା 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 ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେହ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ମା ତୁମେ ଯୋଉ ଜଡ ପୃଥିବୀଟି ରହିଛି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ ଯୋଉଥିରେ କି ମ୍ୟାଟରରେ କେମିତି ଭାବରେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସଟା କ୍ରିୟା କରିବ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସାଧନା ଚାଲିଲା ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଓଭରମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ ପରେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା ମା କହୁଛନ୍ତି ହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ had gathered in his body a great amount of supramental force and as soon as he left you see he was lying on his bed। ମା ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବେଡରେ ଅଛନ୍ତି। I stood by his side ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି and in a way altogether complete with which a strong sensation was to make one think that it could be seen all the supramental force which was in him passed from his body into mine। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିବା ସବୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ରିଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। Almost a sensation, it was a material sensation for a long time, that is all I know। ଏ material sensation ଟା ମୋ ପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆସୁଥିଲା। During the common meditation ଯେତେବେଳେ ହେଲା 29 ଫେବୃଆରୀ 1956ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟର କଥା। କାହିଁକି ଆଜିର ବିଷୟର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାତା ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାତା ବସୁନ୍ଧରା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ ତେବେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାତା ପୃଥିବୀର ଟାଇଟେଲ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲୁ ଯେ କି ପୃଥିବୀ ତାର ପାର୍ଥିବ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିଗତ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚେତନାରେ ତାହା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉନାହିଁ। ମା କଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାନେ କାନ୍ଥ ୱାଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। and lifting with both hands a mighty golden hammer I struck one blow। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାତୁଡିଟି ଧରି ସେ ଏକଦମ ଗୋଟିଏ ପାହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସେ ଏଇ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହିକରେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଯାହା ହେଇଛି ତା ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ସୁନେଲି ଆଲୁଅଟିଏ ଆସିଛି ଏବଂ ମା ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ବିଛାଡି ହେଇକି ପଡୁଛି। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନୀଳ ଆଲୋକଟିଏ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେ ନୀଳ ଆଲୋକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱାଲ କରିଦଉଛି, ଗିଳି ଦଉଛି କାହାକୁ ନା ତାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗିଳି ଦଉଛି। ତେଣୁ ମା ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ କି ଗିଳି ଦଉନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି it was like that when 1956 the supramental power came down upon earth it was coming in torrent of light, wonderful light and force and power and from the earth big waves of blue incandescence came and swallowed it up। all the force that was coming down was swallowed up and it is again from inside the inconscient that it had to work itself through। that is why things take so much time here। it was too much unconsciousness in the response that fails what has absorbed, otherwise it is long since the light has powered down and things out to have changed। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଆଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଗାଧେଇ ଦଉଥିଲା ଏବଂ ଗାଧେଇ ଦେଲା ପରେ ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ନା କେବଳ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରହିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଏ ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ କରୁଛୁ? ତାର ଉତ୍ତର ଏହା ହିଁ ହେଇପାରେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ଯାଏ ଆମ ଘରେ ବଲ୍ବ ଜଳିବନି, ଫ୍ୟାନ ଘୁରିବନି। So far
अनलेस आम ता सहित जदि कंटाक्ट न रखी तेरे आज समय हो गलानी आउरी किछि टिके थिला जो 5 जनकर कथा कहते 3 जन किए केमिति भाव भेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज देयर अमल किरण किभଳି भाବରେ ताकू देखुचंती आउ जो 3 जन केमिति भाव देखी सब अमल किरण के देखुचंती जो 5 जनक भितर आश्रम 2 जन देखी बाहर 3 जन देखुचंती गोटे डीआर बेंद्रे देखुचंती से लाइट के ऑब्जर्व करचंती आउ जने होचंती इनेस वशिष्ठ बोली जने साधु जने जस्टिस सी अनुभव करचंती आउ इंदु भाई पटेल आउ डुमेन ये सब जाक देखुचंती ये से जो क्रिया होची से लाइट जते बेले आसी पृथ्वी को टच करूची ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब कथा थिला एवं माँ किभଳି भाବରେ ନିଜେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଯଦି ଯିଏ ବାହାରେ ଟ୍ରେନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ 2 ଜଣ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କିଛି ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସମୟ ତ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା କିଛି ଜାଣିନି କିଛି ପଢିନି କାରଣ ମାଙ୍କ कथा शुणी समस्ते पाठचक्र सब जो जगह ऑनलाइन होता से सब बंद कर भी प्रति श्रद्धांजलि देते आम दुईटी प्रोग्राम एक कालीन भी कले से बड़ बड़ कृतज्ञता पाखे आमको ये सूचक देते समस्त प्रणाम वंदे मातरम।